बाद हमारा दूसरा सबक पहले दो रिवायत पेश कर चुके हैं कि जिसमें मुनकरीन हदीस ने तारुफ किया था कि सही बुखारी की दो रिवायात हैं, तो एक में 27 का दर्जा है, दूसरे में 25 का दर्जा है। तो ये लिहाजा किस तरह इन दोनों पर फिल वक्त फ़ौरन ईमान लाया जाए, कोई अकल समझ नहीं आ रही। तो अब भी मुनकरीन हदीस ने सही बुखारी से चंद एक रिवायात पेश की हैं। उनमें से बाबु अलामतिल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामतों को के बयान में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दो हदीस नकल की हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक नबी ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी, मुनाफिक की निशानियां सलासुन तीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं? तीन। सबसे पहली निशानी ये है कि जब भी वो बात करता है झूठ बोलता है, और जब वो वादा करता है तो वादे की खिलाफी करता है, और वैदा तुमिना खाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसकी खियानत करता है। तो पता ये चला कि सैयदना कायनात ने फरमाया जो बाद में झूठ बोलता है वो समझे कि उसमें निफाक की एक अलामत है, मौजूद है। और जो वादे की खिलाफी करता है, आज हमारे लोग वादा करते हैं, उसकी वादा खिलाफी करते हैं, तो वो भी मुनाफिक के एक निशानी पर है। और तीसरी बात कि जिस आदमी के पास अमानत रखी जाए उसकी खयानत करता है। तो इस रवायत में मुनाफिक की कितनी निशानियां बयान की गई हैं? तीन। वो कहते हैं इसमें तीन बयान की गई। और दूसरी रिवायत उसमें सैयदना जो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो रिवायत अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। पहली रिवायत सैयदना अबू हुरैरा से थी, का अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन मन कुन्ना फीही, चार चीजें हैं, चार अलामतें हैं, मन कुन्ना फीही, जिस आदमी में भी पाई गई, काना मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक है। अल्लाहु अकबर। और उनमें से खसलतुम मिनहुन्ना काना फी खसलतुम मिनन निफाक हत्ता यदा इदा तुमिना खान, उन अलामतों में से जो चार अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, सबसे पहले नंबर पर इदा तुमिना खान, जब उसके पास अमानत रखी जाए वो खयानत करता है। दूसरा वैदा हदसा कज़ब, और जब उसके पास यानी कि वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है। वैदा आहदा गदरा, और जब उसके साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई वगैरह हो जाए, बल्कि वादा करता है तो वादे की खिलाफी करता है, वादा पूरा नहीं करता। और तीसरे नंबर पर वहीदा खासमा फाजरा, जब उससे किसी का कोई मामला हो जाए, थोड़ा सा सख्त मामला हो, जब भी वो कोई लड़ाई करता है किसी से, तो उसकी अलामत ये होती है कि वो गालियां देता है। आजकल जब भी कोई लड़ाई करता है तो गालियां देता है। तो ये चार अलामतें जिस बंदे में पाई गई वो मुनाफिक है। अब इस पर इतराज क्या है? वो कहते हैं पहली रिवायत में ये था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिस आदमी में तीन चीजें पाई गई वो मुनाफिक है। इसमें है जिसमें चार पाई गई, तो लिहाजा तीन का अदद और चार का अदद ये दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। किस तरह हम नबी की इन हदीसों पर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाए, हम ईमान लाए, एक में चार का जिक्र है, एक में तीन का जिक्र है, हमारी अकल नहीं मानती। इसीलिए तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, सही रिवायत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उनको चाहिए कि अकल माने या ना माने, दीन को कबूल किया जाए। सैयदना अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि अगर दीन राय अकल का नाम होता, राय का नाम होता, तो जो मसा किया जाता है जुराबों के ऊपर, फिर इसी तरह मोज़ों के ऊपर करते हैं मसा, तो नीचे किया जाता, क्योंकि गंदगी कहाँ लगती है? नीचे। तो कहते हैं ये काम क्यों नहीं? क्योंकि दीन जो है अकल का नाम नहीं, दीन वही का नाम है। अगर अकल माने या ना माने तो हमने मानना ही मानना है। तो अब
کہتے ہیں کہ اس پر دو طرح کے اعتراض ہیں. ایک کہتے ہیں ایک میں کس طرح ہم ایمان لائیں بھی جس میں 4 علامتیں ہوں گی وہ منافق ہے، ایک میں جس میں 3 ہوگی منافق ہے. یعنی کہ ایک روایت کے مطابق جس میں 4 آ گئی 3 نہ آئی تو وہ منافق. لہذا ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے وہی جواب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قلیل کا ذکر جو ہے 3 جس میں 4 آ گئی، ایک آدمی ہے جس میں 4 علامتیں، وہ بھی کیا ہے منافق. 3 درمیان 4 کا عدد اس میں 3 بھی آئے گا، شامل ہے 3 بھی اس میں آئے گا. تو اگر ایک آدمی اس کے پاس صرف ہے ہی 3 تو وہ بھی منافق ہے. تو جس کے پاس 4 علامتیں یعنی کہ جو چاروں کام ہی کرتا ہے، چاروں برے کاموں کا مرتکب ہے، وہ بھی منافق ہے. تو اب ایک لحاظ سے کہتے ہیں اب اس پر اعتراض یہ کیا، ایک نیا اعتراض کر دیا. کہتے ہیں یہ بڑی ہی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جس میں روایت میں آ گیا 3 جس میں 3 یعنی کہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو جس میں 4 پائی جائے وہ منافق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر 4 والی کو سامنے رکھا جائے تو جس میں 3 پائی جائیں وہ منافق نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ تو ہم کیا اس کا حل یہ ہے، دونوں روایتوں کے الفاظ میں تھوڑا سا قدر فرق بھی ہے. وہ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور اس میں جو 4 والی ہے آقا علیہ السلام نے اس میں فرمایا ہے کہ وہ ایمان جو ہے جس میں 4 نفاق کی علامتیں ہیں وہ خالصاً کان منافقاً خالصاً ہے. جس میں 3 ہے وہ خالص ہے، جس میں 3 ہے وہ خالص منافق ہے، تو جس میں 4 ہے وہ خالص منافق ہے. تو یہی فرق ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں 3 ہے وہ چھوٹا منافق ہے، وہ کم درجے کا منافق ہے، اور جس میں 4 علامتیں پائی جاتی ہیں، 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ خالص منافق ہے. تو اس لحاظ سے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں حدیثیں بالکل صحیح ہے. جس طرح کے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. دوسری میں آ گئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ضرور بضرور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں. تو دونوں آیتیں ایک دوسرے کے متعارض آ گئی ان لوگوں کے نزدیک، حالانکہ دونوں آیات یہ معارض نہیں ہیں، بلکہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، دوسری کا مطلب کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا، آپ تبلیغ کرتے ہیں. لہذا دونوں احادیث میں مطابقت پیش کر دی ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں منکرین حدیث کو صحیح بخاری کی کوئی ایسی روایات جن میں آپ کا متعارض نظر آئے پیش کرو، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی تطبیق اور ان دونوں روایات کا آپس میں جو مفہوم ہے ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.